Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائه ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin ila arwahi aimatul arba'atil mujahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fiddin wa ila arwah syuhada salihin sufiyatil muhaqiqin syarikil ardi ila magharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syahadul qadir jalani hadrati syekh bilasan syadili hadrati syekh batin naqsyabani hadrati syekh yazid al-bustami hadrati syekh madal madawi hadrati syekh nul sakandari hadrati syekh habib abdullah bin alawil haddad salfaqihil muqaddam hadrati abu hamid bin muhammad ghazali samaruf al-qadhiyabul qasim al-jannul hadrati ali tisah wali wali songoh Bahya Khalil Manggalan Syekh Hasil Jamurzad Bahyatul Karim Ya Marzuki Tahlan Bahya Makhrus Ali Ya Marzuki Maksum Jari Ya Mansur Ya Imam Yahya Mahraj Masyalil Bayal Hadrati Hadratu Syekh Bahasim Asy'ari Bahwa Habasbullah Ibis Samsuri Umila Hadrati Habib Abu Bakar As-Sakam Syekh Habib Saleh Tanggul Habib Anis Al-Habsi Sayyid Muhammad bin Al-Algi Habib Hashim, Habib Muhammad bin Tahir Ba'abud, Habib Ahmad Al-Muhdar, Habib Mundir bin Mu'ad Nusawah, Umil Hadrati Yai Zainuddin Unsari Al-Hadrati Bahradan Abdul Fattah, Yai Khabir Sirat, Yai Luqman Hakim, Yai Masyur Hal, Yai Mahfud, Yai Mustaqim, Yai Abdul Jalil Mustaqim, Yai Asrar Ibn Syafiq Dhalam Al-Sadiq Uman, Bah Basyaruddin Bahlim Yadasanan Kuning, Pangeran Benuh Riyaman Wasan Langir, Wa Jamil Aulia Ulama Uzan Bah Yai Asrul Ishaqi Yai Jazuli Yai Ghazali Umil Hadrati Bah Yai Hamid Pasuruan Umil Hadrati Bah Busamsudin Batu Ambar Hadrati Bah Yai Muhammad Besari Ki Ageng Hasan Besari Wa Usulihim Bah Yai Ihsan Jambas Yai Nawawi Sulihim wa furuhim wa azwajin duriyati manin tasamba ilaihim adallah alaina min barakatihim wa karamati syul hadrati jami abaina wa abayin khalatinu min amadina amwatin baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat nahusan laruh sulihim wa furuhim Allahumma gfir lahu marhamuhu al hadrati jami iman ta'allam al hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jamil mu'allifil kutub khususan Al-Habib Abdullah min al-Haddad usuli wa furuh anna Allah indahu syamirahu al-maghfirah fil jannah bi rahmatihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'allaka wirdan minnas sholah ala rasulillah. Wa ja'allan datekno siro
Waja'alan dadekno sira laka krana awak dhewe sira wirdan ing wiridan minas sholati saking maca sholawat ala Rasulillah ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha krana sak temene as-shalah ala Rasulillah iku wuslatun kanggo nepungake nyambungake bainaka ing dalem antarane sira wa baina habibillah lan antarane kekasih Allah wa babun lan lawang yufidu kang dadi lober alaika ing atase sira apa almadadu pitulung biwasitatihi lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadrati saking ngersane jeng Nabi alaihi salatu wassalam. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sapa jeng Nabi shalawatullah salamu alaih sholawatullah utawi pira-pira rahmati Allah Ta'ala rahmat ta'zimi Allah wassalamuhu lan salami Allah iku alaihi muga tetep ing atase jeng Nabi. Qad qala kanjeng Nabi man shalla alayya man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun marrotan kelawan saambalan sholla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha sebab sholatan wahidah asyran ing 10 rahmat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbukum utawi luweh oleh demenake sira kabeh ilayya maring ingsun wa aqrabukum lan luweh parke sira kabeh minni saking ingsun apane majlise lungguhe iku aktsarukum luweh akeh sira kabeh alayya ing atase ingsun aksarukum apane sholatan maca sholawate waqat amaro lan teman-teman wis perintah sapa Allah Gusti Allah biha kelawan maca sholawat fi kitabihi ing dalem kitabe Allah ayil Quran al-azizi kang luhur kang mulya bi qaulihi kelawan dawuh Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina hiling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha maca sholawat sira kabeh alaihi ngatasi jeng Nabi wasallimulan maca salam sira kabeh tasliman kelawan salam temenan famtasil mongko manuta sira wastakfir lan ngekeh-ngekehno sira minha saking maca sholawat wala tastaqlilan aja ngidhekake sira wajma lan ngumpulna sira bainaha ing dalem antarane sholawat wa bainas salam lan antarane maca salam wasolli lan maca sholawat sira ala alihi ing atase keluargane jeng Nabi
ma'ahu sertane jeng Nabi wa aktsir lan ngekeh-ngekehno sira minha saking sholawat fi lailatil jum'ati ing dalem wengine Jumat ing dalem malam Jumat wa yaumiha lan dina Jumat khususon kelawan khusus liqaulihi krana dawuh jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru ngekeh-ngekehno sira kabeh minas sholati saking maca sholawat alayya ing atase ingsun fil lailati ing dalem wengi al-gharra kang mencorong wal yaumi lan dina al-azhar kang mekar kaya kembang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah alaihi ngatasi jeng Nabi wa ala alihi lan ngatasi keluargane Nabi wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ay alaih walhamdu utawi sekabehane puji kulillah kekagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'al laka wirtan minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sebagai wiritan rutinmu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadikan sebagai wiritan rutinmu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha wuslatun bainaka wa baina habibillah. Karena sesungguhnya sholawat niku penyambung antara dirimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu menghubungkan, menyambungkan antara kita dengan kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa babun yufidu alaikal madad biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam. Dan juga sholawat niku ibaratnya sebagai pintu. Pintu kita akan mendapatkan madad, pertolongan dari Allah lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat yang kita baca itu menjadi penyambung antara kita dengan Nabi. Di samping niku sholawat kepada Nabi niku ibaratnya pintu yang akan menyebabkan kita mendapatkan madad atau pertolongan Allah lantaran Nabi Muhammad. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sampun dawuh, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa membaca sholawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi biha asyarah, Allah akan membalas kepadanya 10 sholawat. Sholawat nisbate Allah rahmat. Kalau kita mau sholawat datang Kanjeng Nabi sepindah, maka Allah akan membalas 1 sholawat kita dengan 10 rahmat. Nek kita maca 10 sholawat, Allah akan membalas 100 rahmat kepada kita.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Kanjeng Nabi sampun dawuh, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling membuat, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku adalah orang yang paling, kalian yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Waqad amarallah biha fi kitabil aziz, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sampun memerintahkan orang-orang yang beriman agar membaca sholawat. Perintah Allah ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian semua, bersolawat salamlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famtasil wastaksir minha wala tastaklil, maka ikutilah perintah Allah. Wamtasil, ikutilah perintah Allah. Wastaksir minha, perbanyak membaca sholawat. Wala tastaklil, ojo mung titik, perbanyak membaca sholawat, ikuti perintah Allah. Wajma' bainaha wa bainas salam, kumpulkan ketika kamu membaca sholawat, bacalah pula salam kepada Nabi. Jadi sholawat dan salam, ojo sholawat tok, sholawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalim, enek wassalimi. Wa sholli ala alihi ma'ah, di samping sholawat kepada Nabi, bersolawatlah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aksir minha, perbanyak membaca sholawat secara khusus pada malam Jumat dan hari Jumat secara khusus. Sebagaimana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholah alaiya fil lailatil gharra, perbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, fil lailatil gharra, pada malam yang mencorong, pada malam yang bersinar. Wal yaumil azhar, itu ungkapan malam Jumat dan hari Jumat. Jadi perbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, pada malam Jumat secara khusus dan hari Jumat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Para bapak, para jamaah sedaya, bab niki nerangne tentang keagungan membaca sholawat. Kathah sanget faedah fadilai maca sholawat dateng Kanjeng Nabi. Kathah sanget. Yang jelas membaca sholawat niku perintah Allah. Membaca sholawat niku perintah Allah. Jadi kita ketika mau sholawat berarti ngelakoni perintah Allah Ta'ala. Kemudian sholawat juga sebagai penyambung antara kita kalih Kanjeng Nabi. Jadi membina hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus kathah sanget manfaate sholawat niki wau. Lek wonten kitab Kifayatul Adqiya dipun terangaken, wa'lam anna lis-shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fawaid katsirah. Jadi sungguhnya membaca sholawat datang Kanjeng Nabi niku kathah sanget faedah-faedah
lan manfaatipun. Minha diantarane napa? Muwafaqatul abdi lillah subhanahu wa ta'ala fi shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam wa in ikhtalafat as-sholatani. Yang pertama, maca sholawat kepada Nabi niku berarti muwafaqatul abdi lillah. Jadi nyocoki dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam membaca sholawat. Meskipun makna sholawat antara hamba dengan Allah itu berbeda. Maksudnya nopo? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wonten Al-Qur'an niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Niki lah. Berarti Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kalau kita mau solawat, berarti kita muwafaqah. Kita berarti nyocoki Allah di dalam membaca sholawat. Meskipun makna sholawat antara kita dengan Allah berbeda. Kalau kita membaca sholawat, ya kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah bersolawat, maknahu rahmatuhu al-makrunah bita'zimlah. Tetapi meskipun maknanya berbeda, tapi Allah bersolawat. Jadi makanya kita maca sholawat berarti sesuai dengan Allah di dalam membaca sholawat. Pertama niki. Nomor kali minha muwafaqatul abdi malaikat Allah ta'ala fi sholah. Nomor loro, ketika kita maca sholawat berarti kita mencocoki malaikat di dalam membaca sholawat. Malaikatnya Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Kita baca sholawat berarti apa yang kita lakukan sesuai dengan Allah dalam bersolawat, meskipun maknanya benten, dan sesuai dengan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Niki nomor kali. Nomor 3, minha sholatullah ta'ala alal musalli mutlaqan. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi akan mendapatkan sholawat dari Allah. Akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ini yang ketiga. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Satu sholawat kita dipun wales 10 rahmat. 10 rahmati Allah. Kados dawuh Nabi Muhammad, man sholla alayya marratan atau man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyarah. Barang siapa membaca satu sholawat kepadaku sallallahu alaihi bi asyarah, Allah akan membalas 10 rahmat. Ulama mengatakan, ojo meneh kok 10 rahmat. Umpama sholawat kita dibalas dengan satu rahmati Allah, itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sholawat kita umpama dibalas dengan satu rahmati Allah, niku sampun luweh saka cukup. Apalagi dibalas dengan 10 rahmat, satu sholawat. Sebab nopo dipun dawuhaken, ba'dul ulama mengatakan, termasuk diantaranya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wonten kitab Tajul Arus, beliau mengungkapkan yang intinya, lawuzinat a'malul ibad,
lau wuzinat atau lau wudiat a'malul ibad fi kifatin wa shollah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kifatin ukhra la rojahat tilka sholah. Umpomo amal ibadai menungso dipun timbang, amal ibadai menungso ditimbang, diletakkan fi kifatin, di piringane timbangan setunggal. Wassallah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kifatin ukhra. Sholawat kepada Nabi diletakkan pada timbangan yang kedua. Jadi cara timbangan itu kan luru ngono ya kan. Timbangan ini luru ngono. Sitok nggih ada bandule napa? Napa? Bandule siji nggih ada barang sing ditimbang. Umpama ditimbang amale sedaya menungso lau zinat a'malul ibad. Umpama amali menungso niki ditimbang diletakkan neng niku kifah wonten piringan sing setunggal. Washollah ala nabi fi kifatin ukhra. Lalu sholawat datang Kanjeng Nabi diletakkan wonten piringan sing setunggal. La rojahatil kasolah. Niscaya sholawat kepada Nabi itu akan mengalahkan, luweh abot, luweh mboten sholawat, la rojahat nggih wa wudiat as-sholah ala nabi atau rahmati Allah taala niku, satu rahmati Allah taala pada timbak kifah yang lain niscaya akan luweh abot satu rahmatipun Allah daripada seluruh amal manusia. Jadi umpama Pak, ibadah kita ngibadah mulai cilik misale. Enek wong ibadah mulai alit ngantos sedo. Umpama ditimbang ibadai menungso niki wau ditimbang amal dia mulai alit sampai sedo ditimbang karo satu rahmati Allah, maka laro jahat, maka niscaya rahmati Allah niki wau lebih unggul. Kenapa? Karena amal ibadah niku ibaratnya adalah hadiah seorang hamba kepada Tuhannya. Tetapi rahmat adalah anugerah dari Allah yang Maha Pencipta kepada hambanya. Jadi beda, luweh antep rahmati Allah karena nisbati kepada Allah, nisbatipun kepada Allah. Jadi sampai sak monten niku. Mula apabila Allah memberikan balesane sholawat niki dengan satu rahmat jane wis cukup. Tapi Allah tidak membalas dengan satu rahmat, tapi 10 rahmat untuk satu sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyarah. Maka alangkah tidak beruntungnya orang yang diberi bibir oleh Allah Ta'ala lalu dia tidak membaca sholawat kepada Nabi. Alangkah tidak beruntungnya dia. Alangkah tidak beruntungnya orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wa minna sholatullah ta'ala alal musalli mutlaqan. Niki sholawat. Kemudian napa malih wa minha termasuk keutamaane mau sholawat niku sholatullah ta'ala asyrah biwahidin. Allah memberi 10 rahmat dengan satu sholawat manusia. Satu sholawat kita dibalas 10 rahmat oleh Allah. Wa minha
Salatullah ta'ala wa minha salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya malih orang yang membaca sholawat adalah syafaat di Rasulullah. Akan mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah, terutama bincing wonten akhirat. Ketika kita berada dalam minimal pada waktu sudah sakaratul maut, sakaratul maut, maka orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi insya Allah husnul khotimah. Tak nih teng mriki. Qala Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Bainama ana fit thariq. Ini kisah dari seorang ulama besar asmanipun Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, bainama ana fit thariq. Ketika suatu hari aku berada di jalan. Niki kalau dalam kitab Afdhalus Sholawat beliau ketika haji. Pada suatu hari aku berada di jalan sedang menunaikan haji ngoten. Idh ra'aitu rajulan. Kemudian aku melihat ada seorang lelaki. La yarfa'u qadaman wa la yadha'u qadaman. Dia tidak mengangkat kakinya, tidak meletakkan kakinya. Artinya dia tidak berjalan illa wa huwa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sing diwaca mung sholawat. Ini yang beberapa hari kula terang nih, cuman lek wingi ora maca Arabe, saiki tak waca Arabe. Jadi seorang lelaki niki ketika dia napa niku berjalan ngangkat sikil sing diwaca sholawat, meletakkan kaki sing diwaca sholawat. Terus akhirnya ini dilakukan pada waktu haji. Fakultu, lalu saya berkata, Sufyan Tsauri seorang ulama besar, kiai. Beliau mengatakan, dek heran, wong lanangi kok ngane-ngane ngekawet mang sing diwaca kok sholawat, apa rapal donga liya to. Akhirnya Sufyan Tsauri bertanya, fakultu, kemudian saya bertanya, ya hadza, bro, jenenge Pak Bro. Bro, ya hadza, laki-laki, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis-shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas, sampean iki rapal donga liya ya. Sampeyan rapal donga liya ya. Kok sampean ndak tasbih, ndak maca tahlil, tapi sing kok waca kok panggah sholawat ae. Fahal indaka fi hadza syai'? Jajal, kira-kira sampean sing kok waca terus sholawat ngono kuwi niku enek rahasiane napa piye? Nah, akhirnya laki-laki yang terus membaca sholawat niki wau ganti bertanya, faqala man anta? Afakallah. Mas, Pak jenengan sinten? Fakultu, kemudian saya menjawab, ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya wong lanang niki wau ngerti Sufyan Ats-Tsauri ulama gede. Jadi dia berkata, faqala laula annaka gharibun fi ahli zamanik lama khabartuka an hali wala atlatuka ala sirri. Umpama jenengan boten tokoh, umpama jenengan ora wong sing kondang, umpama jenengan bukan tokoh, aku ndak akan menceritakan hal ini kepada panjenengan. Tapi mergo jenengan tokoh, ya wis tak terang nih. Tsumma qala kharajtu ana wa walidi hajaini ila baitillahil haram.
Kemudian wong lanang sing kula jenengi bro niku wau sing setiap melangkah sing diwaca sholawat, ngangkat sikil sholawat gitu. Atau dalam keterangan lain ketika tawaf sing diwaca mung sholawat, sa'i sing diwaca mung sholawat, wukuf sing diwaca sholawat, wis panggah sholawat. Nggih. Jadi wong sing ngono ki ada dua kemungkinan, pancen rapal donga apa jane ya apal liyane cuma memang ada sirinya sholawat. Ternyata laki-laki ini ngerti sirine, bukan krono ndak apal donga. Akhirnya dia menceritakan, kharajtu ana wa walidayya. Suatu hari dahulu saya pernah berangkat haji bersama kedua orang tua bersama orang tuaku. Wa walidayya, bersama kedua orang tuaku hajaini ila baitillahil haram, haji ke Baitullah. Hatta idza kana fi ba'dil manazil, sehingga perjalanan kami setelah sampai di tengah jalan, maradha walidi, bapak kula sakit. Di tengah jalan bapak kula sakit, orang tua saya sakit. Fakumtu li'u'alijahu, kemudian saya merawatnya. Kula upeni tak rawat bapak kula sing sakit niku. Kemudian fabainama ana inda roksih, kemudian ternyata ayah saya niku sedo, ditakdiri meninggal dunia. Kemudian ketika ayah saya meninggal, saya duduk berada di dekat kepalanya, ana inda roksihi idmata, pada waktu bapak saya meninggal saya berada di kepalanya, arah kepalanya. Faswadda wajhu, saya heran, tiba-tiba wajah bapak saya niku malih ireng, menghitam. Fakultu, lalu saya berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, mata walidi waswadda wajhu. Kemudian saya berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bapak kula sedo dan wajahnya menghitam. Fajadzabtu al-izar ala wajhi, kemudian aku tutupi wajah bapak kula sing berubah menjadi hitam itu dengan izar, selembar kain. Faghalabat ainaya, lalu karena ngantuk luar biasa saya tertidur di samping jenazah bapak kula niki wau. Karena waktu mungkin sik malam arep golek wong kone wangi-wangi ya sik urung enek wong tangi. Akhirnya sambil menunggu duduk di samping jenazah bapaknya, tertidur. Faghalabatni ainaya fanimtu, lalu saya tertidur. Faidzan, ketika saya tertidur, ana birajulin, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Lam aro ajmal minhu wajhan. Saya belum pernah melihat wajah sengganteng dia, sengganteng beliau. Wala andafu thauban, dan saya belum pernah melihat pakaian sebersih yang dipakainya. Wala atyab rihan, dan saya belum pernah mencium bau wangi seperti beliau. Yarfa'u qadaman wa yadau ukhra hatta dana ila walidi. Laki-laki yang tampan, yang pakaiannya bersih wangi niki wau nggih, melangkahkan kakinya mendekati bapak saya, jenazah bapak saya. Fakasyafa al-izar an wajih, lalu dia membuka kain yang menutupi wajah bapak saya. Wa marra biyadihi ala wajih, lalu beliau dengan tangan mulianya mengusap wajah bapak saya yang menghitam wau. Fa'ada waju abyad, tiba-tiba setelah diusap niki
wajah bapak kula sing menghitam menjadi bersih putih malih. Setelah itu tsumma wala rojian. Setelah itu laki-laki yang tampan tadi bermaksud ingin pergi. Fata'allaqtu bisaubihi, lalu kula gondeli pucuke klambine. Goleki basa gandoli ya angel apa? Fata'allaqtu apa Pak? No Pak. Gandolan ya Pak. Nuli kula cekeli klambine. Pokok ngono lah ya. Fata'allaqtu bisaubihi. Kemudian kula menyekel. Kula menyekel baju laki-laki yang tampan tadi. Wakultu, pokoknya yang penting paham. Wakultu. Lalu saya bertanya, man anta yarhamukallah. Faqad manallahu bika ala walidi fi dzadil ghurba. Wahai si fulan, panjenengan sinten? Panjenengan sinten, mugi-mugi Allah paring welas dateng panjenengan. Sungguh Allah memberikan anugerah kepada orang tua kula lantaran panjenengan asmani sinten. Lalu laki-laki yang tampan yang datang mengusap niku memandang anaknya tadi sambil bertanya, awama ta'rifuni, wahai nak, apakah kamu tidak mengenaliku? Awama ta'rifuni, apakah kamu tidak mengenaliku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ki Nabi Muhammad, mosok awakmu ora kenal aku? Yen ning donya awakmu ora tau maca selawat, kok ora kenal karo aku? Mila mangke termasuk kemuliaane wong sing sering maca selawat, dia akan bisa mengenali dan dikenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek wong sing ora tau maca selawat, dia ndak akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad juga tidak akan kenal kepada dia. Makanya kemuliaan itu mriki malih. Lah laki-laki niki sebelumnya mboten seneng maca selawat, ndak patek ngerti. Maka dia ndak kenal Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi bertanya, awama ta'rifuni, wahai nak, apakah kamu tidak kenal aku? Apakah kamu tidak mengenaliku? Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah sahibul Quran, yang membawa Al-Quran. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teng mriku Kanjeng Nabi wajahe lam aro napa niku, lam aro ajmal minhu wajhan. Kata laki-laki tadi, saya belum pernah melihat wong sing gantenge luweh ganteng timbangane niki. Nggih. Belum pernah. Arjuna kalah. Tapi tambahan kula dhewe lho niku. Kalah. Lho Nabi Yusuf kalah. Disebutaken dalam kitab Syama'il. Nabi Yusuf niku diparingi Allah Ta'ala gantengi separone alam dunya. Jadi separone gantengi alam dunya iki diparingi Nabi Yusuf. Ngono nggih. Itu maka Nabi Yusuf ganteng. Tapi Allah Ta'ala maringi ganteng neng Nabi Muhammad ora separuh, tapi seluruh gantengi alam dunya. Mula cara dijejer Nabi Yusuf karo Nabi Muhammad isih luwih ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luwih ganteng Nabi Muhammad disebut ngoten. Iki Kanjeng Nabi sing gantenge renek sing ngungkuli. Karena niki wau. Jadi lek Nabi Yusuf tapi gantenge Kanjeng Nabi mboten dadi fitnah. Benten dengan Nabi Yusuf. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku ketika bersama dengan orang, beliau tetap sak nduwure, tapi ra ketok mencolok nemen. Enek wong cendek, Kanjeng Nabi lek piyambakan itu dedeke sedang.
Tapi nek Kanjeng Nabi lenggah kalih para sahabate, lenggah Kanjeng Nabi ketok luwih dhuwur. Ngoten. Enek wong dhuwur kuwondang dhuwure kok jejer karo Kanjeng Nabi luwih dhuwur malih. Ngoten. Aneh lho Kanjeng Nabi niku. Aneh. Wis ngono kuwi. Mula Muhammadun basyarun la kal basyar. Kanjeng Nabi niku menungso ning ora kaya menungso, ora kaya lumrahe menungso, bal huwa kal yakut bainal hajar. Ibaratnya Nabi Muhammad itu seperti mutiara, inten permata kumpul kalih watu koral. Lha awake dhewe watu koral, watu kali. Kanjeng Nabi watu inten. Padha watune ning ora padha kelase. Ngoten nggih. Iku Nabi Muhammad. Lam aro ajmal minhu wajhan. Ngoten. Insyaallah. Lek khususnya Nabi Muhammad, masyaallah luar biasa. Ngoten. Makanya dalam mimpi ini laki-laki melihat, saya tidak pernah melihat wong ganteng sing koyok niki. Ternyata dia Nabi Muhammad SAW. Awa ta'rifumi, awama ta'rifuni, nak apakah kamu tidak mengenaliku? Anna Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Nabi Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Terus Kanjeng Nabi nerang nih, kenapa ketika meninggal wajah bapaknya itu kok menghitam. Kemudian kenapa Kanjeng Nabi datang mengusapnya? Kenapa? Kanjeng Nabi menjelaskan, awa ama, ingat, inna walidaka kana musrifan ala nafsih. Nak ngerti yo, bapakmu niki nalikane urip, nalikane gesang dheweke niku sering nglakoni dosa. Bahasane gadur, sering nglakoni dosa, sering maksiat. Akhirnya ketika meninggal wajahnya menghitam. Walakin tetapi meskipun sering nglakoni dosa, kana yuksiru as-shalah alayya. Tapi bapakmu niku kathah maca selawat ning aku. Jadi sering nglakoni dosa, tapi memperbanyak, kana yuksiru as-shalah alayya. Bapakmu niki selama hidup banyak membaca sholawat kepadaku. Falamma nazala bi manazal istaghasa bi. Ketika datang sakaratul maut, maka istaghasa bi. Bapakmu niki njaluk tulung ning aku. Njaluk tulung. Ketika sakaratul maut, bapakmu niki minta tolong, minta syafaatku. Wa ana ghiyathuman aksar as-shalah alayya, dan aku akan menolong, mensyafaati setiap orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Subhanallah. Akhirnya fantahabtu faidhan waju abyad. Setelah itu laki-laki niki wau Kanjeng Nabi niki pergi. Beliau melangkahkan kakinya. Setelah niku anak niki wau merenung sambil ngangen-ngangen napa sing didhawuhne Kanjeng Nabi kala wau, lalu subhanallah dia tangi. Fantahabtu, dia tangi. Setelah tangi, Masya Allah, dia kepingin buktekne. Kepingin buktekaken apakah benar yang datang tadi Nabi Muhammad, apakah benar wajah bapaknya yang ketika wafat menghitam, kemudian dia bermimpi didatangi Nabi diusap malih putih, dibuktikan apakah benar. Kemudian anak tadi membuka napa? Kain penutup wajah bapaknya. Subhanallah. Faidzan wajhu abyad. Benar. Wajah bapaknya setelah dia bermimpi ketemu Nabi diusap Nabi, maka wajahnya kemudian menjadi bersih, putih bersih. Akhirnya laki-laki ini loh sirinya. Setelah itu laki-laki ini tidaklah melangkahkan kakinya kecuali sing diwaca mung sholawat. Sampai haji, ketika dia haji, ketika tawaf, sing diwaca mung sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Tawaf sing diwaca selawat, sa'i sing diwaca selawat, wukuf sing diwaca selawat. Ini sirinya. Sirine ngono. Bagi ini jenenge amalan pewenak sing sepuh-sepuh kuwi. Mula kok sampai enek wong arep umroh kok mumet ngapalke donga iki lho terus piye? Kadang enek wong umroh, kula mau mumet. Nyapa? Lah ngapalke donga angel ora apal-apal lho. Lah apa ora tau kuliah subuh? Lah nyapa to kok angel? Donga sing ampuh ya niku kok Sholawat, jenengan bayang nih. Doa itu donga sing diawali dan diakhiri dengan sholawat itu diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kalau doa itu dibungkus dengan sholawat? Donga sing diawali dan diakhiri dengan sholawat qabul. Lalu bagaimana kalau doa itu dibungkus dengan sholawat? Maknane napa? Ketika kita maca sholawat ngrentekno ning ati apa sing kok jaluk. Lisane muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allah sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allah sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Lisane ngoten terus krentek atine ya Allah, apa sing dijaluk? Iki maknane doa kita, permohonan kita dibungkus dengan sholawat. Lek donga niku diawali dan diakhiri dengan sholawat mandi, lalu bagaimana kalau doa itu dibungkus dengan sholawat? Nggih. Neng estu. Dan ini jenengan tak dudoi, kula ya tahadus bin nikmah. Kula riyen babat pondok niku ya mung sholawat niku. Kula diijazahi saking guru kula saking Mbah Makhrus Ali Lirboyo. Di mana tempat ben barokah wacakno sholawat Jibriliyat ping 1000. Zaman niku 4 arah. Jadi madhep ngidul 250, ngetan 250, ngalor 250, terakhir kiblat 250. Apa maca sholawat Jibriliyat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku ping 1000. Rumiyin sik wujude sawah kula tapi niku diwacos bakda isya. Bar salat isya wis kula beber kloso teng sawah tasik sawah niku. Maca selawat niki wau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngidul 250, ngetan 250, kemudian ngaler 250, terakhir kiblat 250. Subhanallah. Niku ijazah saking Al-Maghfurlah Mbah Yai Turmudi Ghazali. Kula diparingi ijazah Mbah Yai Turmudi saking Mbah Yai Makhrus Ali Lirboyo. Mula andalane Pondok Lirboyo sallallahu ala Muhammad tekan sakniki. Lek arep Jumatan Pondok Lirboyo Mbah Yai mau salat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah kula tiru teng Pondok Miren. Jenengan ora percaya Jumatan teng mriku. Ajak selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dadi arep Jumatan niku sing apik ya ngono, baru sadurunge Jumatan mungkin setengah jam atau syukur-syukur 1 jam sebelum adzan Jumat jak sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ngono ben kabeh engko yo nerokne. Lah lek sakniki sing ngusum kan kaset. Nggih to? Wonge ndak maca sholawat kasete qiraat. Ya sok berarti sing mlebu swargane ya ya apike timbangane ora, cuman enek langkung sae. Tapi ngeten iki ya tergantung kebiasaan. Sholawat, andalane sholawat pun. Wis. Makanya dengan sholawat semua urusan akan dimudahkan oleh Allah, diberkahi. Krana ngene iki lho. Lah sholawat niku Allah nglakoni, malaikat nglakoni, Allah merintahne wong mukmin coba itu. Makanya sampai kula gadah kesimpulan, wong kok ora tau maca selawat, alangkah tidak beruntungnya wong niki. Alangkah tidak beruntungnya. Wis, niku mawon. Lah niki selawat didhawuhaken wonten mriku. Jadi kemuliaane selawat kaya ngoten niki wau. Wis.
Kemudian wa minha takfirus sayiat, manfaate sholawat malih nopo? Takfirus sayiat. Sholawat menika saged nglebur dosa-dosa kita. Wa minha raf'ud darajat, manfaate sholawat iso ngangkat derajat kita. Wa minha sababun li kifayatil muhimmat fid dunya wal akhirah. Termasuk manfaate sholawat malih nopo? Dadi sebab terkabulnya cita-cita sing penting, sing gede, baik neng dunya lan akhirat. Ngono kuwi lho. Wa minha sababun li maghfiratiz dzunub, menjadi sebab napa? Di ngapurane dosa. Wis kuwatah sanget iki kitabe Kifayatul Adqiya. Kifayatul Adqiya. Nggih. Kula gabung nih kalian niki wau. Terus lek diterangne sampai jam 8 rong mari iki. Tentang sholawat tenan. Lho nggih. Loh, makane subhanallah nggih, tiang-tiang mulya niku mesti ngoten. Iku karena saking dhuwure derajate Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala. Saking dhuwure derajate Nabi di sisi Allah. Makane nggih, sampai Allah Ta'ala lek dawuh napa niku, in kuntum tuhibbunal fattabi'uni yuhibbukumullah. Utawa dalam salat jenengan pirsani. Dalam salat niku ketika Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi uluk salam. Tapi salame Kanjeng Nabi datang Allah mboten kok assalamualaikum ya Allah, mboten. Kenapa? Lale assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah kepadamu ya Allah. Mosok ngono, wong Allah assalam. Allah lho assalam, sing maringi selamat Allah. Mosok Kanjeng Nabi salami assalamualaikum ya Allah, ndak. Wong Allah sing maringi salam kok. Nah, terus salami Kanjeng Nabi napa? Ketika bertemu dengan Allah, Kanjeng Nabi membaca napa? Salam kepada Allah dengan salam at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Niku salami Kanjeng Nabi kepada Nabi Muhammad. Ora kok assalamualaikum ya Allah, ora. Lha wong Allah assalam kok. Lah makna assalamualaikum kan muga-muga Allah maringi selamat datang panjenengan. Wong Allah yang mau memberi salam kok assalamualaikum. Mula salame Nabi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Iki salame Nabi. Lalu dijawab oleh at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab neng Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kanjeng Nabi nulis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, jadi Allah bersolawat menabi. Napa nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanallah. Dhuwur derajate Nabi Muhammad menika. Mula awake dhewe niku lek gelem menghadirkan Nabi Muhammad dalam setiap gerak-gerik kita, mulya kita menika. Ngono lho. Mulya, percaya alhamdulillah, percaya kebangetan. Nah. Ngono kuwi. Mula hadirkan Nabi Muhammad dalam setiap langkah kita. Terus kelingan Nabi, wah ngene sunai Nabi. Wajeng maem, wah sunai Nabi ngait bismillah dhisik. Terus kelingan Nabi Muhammad. Jadi ketika ngelakoni sunah kelingan Nabi Muhammad. Ngaten. Niki luar biasa, termasuk sholawat menika. Mula Imam Haddad mengatakan fa inna wuslatun bainaka wa baina habibillah. Sholawat yang kita baca itu adalah penyambung tali yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sampai para ulama dawuh ning ngene, ibarate Kanjeng Nabi niku wadah sing pun bek toyane.
nek kita maca sholawat kepada Nabi niku padha kalih kita niki ngesokke banyu ning wadah sing pun bek. Banyune mesti utah. Utah niki lobirane rahmati Allah balik neng gini wong sing maca. Ngoten lho. Jadi kita aja sombong, wah Kanjeng Nabi butuh sholawat ora. Sing butuh sholawat ya kita dewi. Kita pengen oleh rahmati Allah Ta'ala menika. Ngoten. Niki sholawat. Terus waqala alaihi wasallam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya sholatan. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya besok di akhirat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Jadi nek kita kepingin dikenali Kanjeng Nabi di tempat lek ning donya mawon kita lek kenal kalau tiang-tiang kan penak ditulung. Lah sok ning akhirat di saat pakewuh sing ra karu-karuan, mulai alam barzah mawon lho. Alam barzah itu wis mulai pakewuh sing dak karu-karuan. Mulai sakaratul maut wau. Sakaratul maut wau. Setelah itu terus sampai dateng wat siratal mustaqim itu pakewuh sing ra karu-karuan. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki lho. Mula sholawat niku sebagai penyambung, tali sing kuat supaya kita terhubung dengan Nabi Muhammad. Lek Kanjeng Nabi niku wis mesti bejoni, syafaatin Nabi mesti ditampa karo Allah Taala. Kalau kita punya hubungan dengan Nabi, wis jenengan bayangne dhewe ora penak piye. Ora penak piye. Nggih. Dan ngantos didhawuhaken. Ketika zaman akhir cara nisbati mursid niku wis paribasan mpun napa nggih umpama kita ndak menemukan mursid yang menuntun kita jalan Allah, baca sholawat yang banyak. Baca sholawat itu mursidnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sampai ngoten. Dan membaca sholawat niku mesti kabul bagaimanapun keadaannya. Mesti kabul. Niki sholawat. Yang jelas kita maca sholawat niate kados dawuh menika waqat amarallah taala fi kitabil aziz, Allah memerintahkan wonten Al-Qur'an supados kita niki maca sholawat ning Nabi dengan dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing iman bersolawat salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad famtasil wis ora usah koken mikir manut perintah Allah. Famtasil maca sholawat niatono aku lon derek perintahe Allah. Kulon derek perintahe Allah. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin beliau mengatakan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, shallu ini amar. Amar tadulu alal wujub. Maka bagaimana hukum membaca sholawat? Sesuai dengan amar, shollu ini perintah. Perintah menunjukkan apakah wajib atau sunnah. Maka Hadratus Syekh Mbah Hasyim menjelaskan dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin bilih maca sholawat niku wajib enten ulama sing dawuh saumur satu kali. Saumur pisan. Enten malih yang berpendapat wajib maca sholawat fis sholah fit tahiyat akhir. Mula kan awake dhewe dalam napa salat tahiyat akhir kok ora maca sholawat, ora sah salat kita. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki wajib niki tahiyat akhir. Ayo njajal. Pada tahiyat akhir aja maca sholawat, ora sah salat jenengan. Ora sah. Wajib kita maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir.
Adapun membaca sholawat selain dalam sholat tahiyat akhir, ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan. Niati ngelakoni perintahi Allah. Jadi famtasil manuto perintahipun Allah Ta'ala. Gusti Allah merintah nih sallu alaihi wasallimu taslima. Famtasil, ikutilah perintah Allah, maca sholawat. Wastaksir minha, keh-kehno lekmu maca sholawat. Sebab seberapa rahmati Allah sing diparingke dhateng panjenengan tergantung sepiro akeh sholawat sing panjenengan waca. Wajma walatas taklil, lek maca sholawat aja titik. Ya sholawat berbagai bentuk monggo. Sing paling cedek Jibriliyat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi sing napa niku lek petunjuke niki wajma bainaha wa bainas salam, usahakno mengumpulkan antara sholawat dan salam. Jadi aja sholawat tok, tapi salam. Sing luweh apik malih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi wiritane ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nggih. Niki tahadus bin nikmah. Kula niki nek pas umroh Pak, tawaf sing tak waca ya kuwi. Aku kok arani rapal donga ya ben. Ya ngono bener. Liyane padha maca aku wis ora. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa Allah sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ngono wis. Nggih. Jadi ora usah mumet mikir donga ampuh kuwi wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Niku nggih maca ping 100 ngoten men mboten dangu kok. Mboten dangu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi keluargane wa sahbihi wasallim. Niki dikumpulkan antara sholawat dengan salam. Wajma' bainahuma wa bainas salam. Kemudian wasolli ala ali ma'ah. Di samping sholat Nabi, tambahono sholawat kita datang keluargane Kanjeng Nabi. Nggih, niki. Jadi makanya sing penak gini kok dikumpulke, wis jamek manek cendek ringkes tapi wis ngumpulkan semua kesunahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wis kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Niku ping 100 mawon ora suwi niku, paling 10 menit. 10 menit 15 menit ora sampai nggih. Niku. Niki ngeten. Niki estu luar biasa keberkahanipun nggih. Yang jelas niat kita napa nglakoni perintah Allah nggih. Nomor 2 sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena didhawuhne man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Wong lek bener-bener cinta kepada sesuatu pasti akan banyak menyebut yang dicintai. Mulai nek bahasa mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau kejeding. Nah. Lah itu lek wong cinta ngono. Kalau kita cinta kepada Nabi aktsar min dzikri. Lah kok enek wong cinta ra tau eling sing dicintai, ngapusi, ngaten nggih. Lah ini tanda cinta kepada Nabi. Yang kedua, yang ketiga, kita baca sholawat berharap kelak di alam barzah, kelak di akhirat yaumul mahsyar, ning wat siratal mustaqim, nggih, kita muga-muga oleh syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaatin Nabi kita kira-kira waduh, nggih, lek ngendelki amal kita niki lho apa? Ya. Jadi oleh syafaatin Nabi Muhammad al-musyafa' yang diterima syafaati oleh Allah Ta'ala. Kita nyedek neng Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat ben awake dhewe disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek disyafaati Nabi selesai wis. Harapane wis Allah tidak melihat amal kita sing ra karu-karuan iki tapi sing disawang Allah adalah syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki harapane. Wis niku tok wis. Niate nglakoni perintah Allah. Nomor 2
niate tanda cinta kepada Nabi. Nggih. Nomor 3 berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis iku. Yang jelas 1 sholawat dibalas 10 rahmat oleh Allah Ta'ala. Wis. Wa aksir minha fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususon. Dan perbanyaklah membaca sholawat menika pada malam Jumat dan hari Jumat secara khusus. Maca sholawat kapan mawon disunahni, tapi malam Jumat, hari Jumat lebih disunahni malih. Lebih disunahke malih, dianjurke malih. Kanjeng Nabi dawuh, aksiru minnas sholah alaihi fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Kanjeng Nabi dawuh, perbanyak membaca sholawat kepadaku, Nabi kata Nabi, pada malam yang cerah. Nggih menika malam Jumat wal yaumil azhar, dan hari yang indah seperti bunga, yaitu hari Jumat khusus. Jadi mula amalane dina Jumuah, malam Jumat yang banyak, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Tapi bukan berarti macane pas dina Jumat malam Jumat tok, nggih mboten. Nggih, karo mlaku maca sholawat. Nek ra iso dengan lisan, dengan hati kita. Arep budal ning sawah maca sholawat. Sing duwe toko karo buka tokone maca sholawat. Karo nunggu tokone, karo ngenteni wong sing tuku maca sholawat. Nggih, luar biasa. Wis ra karo-karuan barokahi. Pun ngoten mawon, muga-muga kita sedaya diparingi anugerah Allah Ta'ala, lisan kita sedaya digampang nih mau sholawat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan muga-muga lantaran sholawat kita leres-leres kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak wonten alam barzah, wonten akhirat, wonten siratal mustaqim, kita sedaya saged selamat oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syurwa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala Wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Makaten kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.